بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی دنیا میں خوش آمدید۔ پروگرام میں شامل مہمان شخصیت کا تعارف۔ 1963 تحصیل شکرگڑھ کے قصبہ دودوچک میں پیدا ہوئے۔ 1978 گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول دودوچک سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1983 ایئر فورس جوائن کی۔ 2000 ریٹائرمنٹ کے بعد دودوچک بازار میں کپڑے کی شاپ اوپن کی۔ 2002 ضمنی الیکشن میں کاغذات جمع کروائے، لیکن علاقے کے لوگوں کی مشاورت کے بعد یہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ 2005 دوبارہ جنرل کونسلر کا الیکشن لڑا۔ 2015 تیسری مرتبہ بھی انہوں نے جنرل کونسلر کا الیکشن لڑا۔ لوکل لیول پہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، ڈی ڈی سی کے پلیٹ فارم سے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور اس وقت ان کے بقول یہ دودوچک بازار کے صدر بھی ہیں۔ سیاسی وابستگی ان کی نون لیگ سے ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہوں گے فوجی وارث علی، کلاتھ مرچینٹ، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں دودوچک بازار کے صدر فوجی وارث علی، کلاتھ مرچینٹ۔ سر، پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو زبیر صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل نئی دنیا کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پڑھے لکھے آدمی تھے جی، تو سیاست میں آنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا وجہ بنی کہ آپ کو سیاست میں آنا پڑا؟ زبیر صاحب ڈیورنگ سروس، کیونکہ میں پاکستان ایئر فورس میں سروس کرتا تھا اور زیادہ سروس میری لاہور میں گزری ہے۔ لاہور سے جب ویکینڈ پہ ہم چھٹی آتے تھے تو بازار کے لوگوں کی حالت اور ادھر غریب لوگوں کی حالت جب دیکھتے تھے، باہر کے لوگوں کی اجارہ داری تھی جو غریب آدمیوں کو تنگ کرتے تھے اس وقت۔ اچھا، اس وقت ہم نے کچھ ساتھیوں نے اکٹھے ہو کر مشاورت کی کہ کیوں نہ یار ایک گروپ تشکیل دے دیا جائے، تنظیم کی صورت میں۔ اچھا، تو اس وقت ہم نے ایک گروپ تشکیل دیا۔ اچھا، اس گروپ کی سرپرستی کس نے کی؟ اس گروپ کی سرپرستی موجودہ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری، سابقہ وزیر خارجہ داخلہ ساری، وزیر اعظم موجودہ ایم این اے چودھری آسن اقبال صاحب کرتے تھے۔ اچھا، تو باہر کی اجارہ داری تھی۔ پھر جب ہمارا گروپ تشکیل ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا، پھر ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے۔ جو بھی ادھر بازار میں کوئی زیادتی کرتا تھا، اسی دوران ہماری ایک لڑائی ہو گئی۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور لڑائی بھی بہت زیادہ لڑائی ہوئی، تگڑی لڑائی زبیر صاحب۔ اس کے بعد جو ہے نا باہر کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ مطلب اس لڑائی کے بعد اجارہ داری کا خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیں، آپ نے دوران سروس کی بات کی، تو ڈیورنگ سروس آپ کی سیاسی سرگرمیاں رہی ہیں، کبھی کسی نے آپ کے خلاف کمپلین نہیں کی یا محکمے نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ آپ کی؟ زبیر صاحب ڈیورنگ سروس میں سیاست ضرور کرتا تھا، لیکن ایک لمٹ میں رہ کر۔ اچھا، ہاں، البتہ کچھ میرے سیاسی بزرگ جو ہے نا وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام ہے، انہوں نے ایک میرے خلاف اپلیکیشن لاہور میں میرے ڈپارٹمنٹ میں دی تھی۔ اچھا، مطلب اپلیکیشن ہوئی آپ کے؟ میرے خلاف اپلیکیشن ہوئی، اور جس نے اپلیکیشن دی ہے وہ بھی بیچارہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، جس نے لکھی ہے وہ موجود ہے، اللہ اس کی لمبی عمر کرے۔ اچھا، پھر اس اپلیکیشن کا کوئی رزلٹ بھی نکلا یا؟ جو سب اپنا زبیر صاحب رزلٹ کیا نکلنا تھا، جب میں واپس گیا ہوں ویکینڈ پہ تو مجھے میرے آفس والوں نے پوچھا، اچھا بھئی یہ آپ کے خلاف ایلیگیشن ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا ایلیگیشن ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ چھٹی جاتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل، میں آفیشیل آپ سے چھٹی لے کے جاتا ہوں۔ اچھا، اپلیکیشن دینے والوں کو اعتراض کیا تھا آپ پہ؟ اعتراض یہ تھا بھی وہ میری ان کی مخالفت تھی، یعنی کہ اچھا، ہاں سیاسی ان سے میری کشمکش تھی۔ تو اپلیکیشن دی، اسی وقت جب میں گیا تو میرے ڈپارٹمنٹ نے مجھے ایک اپلیکیشن دی ہے، وہاں جو ہے میری اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن جو ہے نا نارووال ایس ایس پی کو جو ہے نا فارورڈ کی ہے۔ ان کے خلاف ایکشن، ان کو جرت کیسے ہوئی بھی یہ ادھر اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ ہے یہ۔ اس کے بعد وہ اپلیکیشن ایس ایس پی صاحب نے تھانہ شاہ گری میں بھیجی، اس کے بعد مخالف تھانے میں، پھر ہم دونوں جو ہے نا فریق اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد ہماری سیاسی وابستگی آپ کہتے ہیں نون لیگ سے تھی، لیکن ماضی کے کچھ الیکشنز میں ایسا محسوس ہوا کہ آپ کا تعلق نون لیگ نہیں بلکہ دانیال لیگ سے تھا۔ زبیر صاحب سے آپ کی بات صحیح ہے،
मौजूदा एम आसिफ साहब उस वक्त हम उनके हल्का में थे, तो क्योंकि बेसिकली तो मैं नून लीग था, मेरी वो बस्तगी आसन इकबाल साहब के साथ थी। उसके बाद आसन साहब जो है ना दूसरे हल्का में नारोवाल के हल्का में चला गया और हम शकगढ़ के हल्का में आ गए, जिसमें 2 ही उम्मीदवार थे, एक चौधरी तारक अनीस साहब थे, दूसरे दानियाल अजीज साहब। लेकिन मेरी चॉइस दानियाल अजीज साहब थे, एक यंग थे और पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा सर, ये बात ठीक है आपकी होगी। लोकल बॉडी इलेक्शन 2015 जी, नून लीग के टिकट होल्डर को सपोर्ट करने के बजाय आपने आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया, आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट किया। आप नून लीग के टिकट होल्डर को सपोर्ट करते? ज़ुबैर साहब देखें, नून लीग की हमने मुखालफत नहीं की, लेकिन हमारी लोकली क़यादत ने जो फैसला टिकट का किया था ना, जिसमें हम 4-5 उम्मीदवार थे टिकट की दौड़ में। अच्छा। लेकिन उसमें थे, इन्होंने टिकट दे दिया जो हमारे जो है ना जो नून लीग का उसका कोई तल्लुक ही ना था, वर्कर भी नहीं था। मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, डॉक्टर असगर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको टिकट दी जाए, हालांकि वो तारक इस ग्रुप का था। अच्छा। टिकट तो वो मिलना चाहिए था भी जो नून लीग का, लेकिन लोकली क़यादत ने गलत फैसला किया। वो हमने साबित किया कि इलेक्शन में वो तो ज़ाहिद इस्लाम साहब तो नून लीग के थे ना? लेकिन वो मेरे ग्रुप में था, बिल्कुल ज़ाहिद इस्लाम साहब, लेकिन जो ऊपर चेयरमैन था ना उनके, वो तो देखे हमारे जो है ना, उसकी सपोर्ट तो हम नहीं कर सकते थे। अच्छा। लोकली क़यादत ने गलत फैसला किया और देखे, और उस गलत फैसले से नून लीग हार गई। अच्छा सर, ये बात बड़ी ओपन है कि 2015 के इलेक्शन के अंदर उम्मीदवारों ने पैसों का ज़्यादाना इस्तेमाल किया। आपने भी पैसे खर्च किए होंगे? ज़ुबैर साहब, अगर मैं पैसे खर्च करता तो शायद मैं काउंसलर बनता, लेकिन मेरे जो हरीफ थे, जो मेरे मुखालिफ थे, एक कैंडिडेट जनाब, उन्होंने पैसे तो प्लस वीज़े तकसीम किए सऊदी के विद रिटर्न टिकट। अच्छा, सिर्फ पैसों की बात नहीं, वीज़े भी दिए? वीज़े भी तकसीम किए हैं उन्होंने। अच्छा जी, यस, साथ रिटर्न टिकट दिए वीज़ों के। तो ये वजह बनी इलेक्शन की। अच्छा सर, ये बात हो गई कि वीज़े दिए गए, पैसे दिए गए, रिटर्न टिकट मिले। आपकी वार्ड में आप टोटल 3 उम्मीदवार थे काउंसलर के, आपके मुकाबले में दोनों उम्मीदवार ना तजर्बाकार थे, कोई उनका सियासी कैरियर तो नहीं था, लेकिन दोनों के वोट आपसे ज़्यादा थे। फिर आपके सियासी तजर्बे का क्या फ़ायदा? सर देखे, मैंने तो देखे हर कैंडिडेट जो है ना, जब मैदान में आता है ना, तो वो कहते हैं मैं जीत जाऊंगा, और मेरी अच्छी पोजीशन थी। और जब आप देखें, जब पैसा और प्लस वीज़े तकसीम हो जाए, तो फिर आप मुझे ये बताएं वो तजर्बा क्या करता है। मेरे इतने वसाइल नहीं थे कि मैं किसी को पैसे दे सकूँ, या ना मेरी कैपेसिटी थी मैं किसी को वीज़े प्लस रिटर्न टिकट दे सकूँ, जिसकी वजह से मैं इलेक्शन में। सर, पीडीएम के गुजरांवाला जलसे के मौका पर अपोजिशन जमातों के कारकुनों की गिरफ्तारियां भी अमल में आई, आपकी गिरफ्तारी का भी सुनने में आया। आप वाकई जलसे में शरीक होने वाले थे या यहीं पर गिरफ्तारी देकर हीरो बन गए? ज़ुबैर साहब, अगर हमने जलसे में नहीं जाना था, नून लीग के वर्कर होने के नाते, अगर हमने नहीं जाना तो हमारी गिरफ्तारी क्यों की? हमने तो जाना था अपने साथियों के भी साथ लेकर, लेकिन हमारी गिरफ्तारी उन्होंने की है। और रात को 12 बजे, बड़ी मज़े की बात है, 20 से 25 साल का थे इन यूनिफॉर्म। आप इतने बड़े कारकुन बस देख रहे, ऐसा दौर तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये पीटीआई हुकूमत में है, इन्होंने इतना जुल्म किया और इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और इन्होंने चादर और चारदीवारी का तकद्दस मांगे, हमारे दरवाजे तोड़कर हम फैमिली के साथ हम बैठे थे, इन्होंने हमें अरेस्ट करके। शरीक होना था, जलसे में जाना था, तो जलसे में जाने वाले लोग तो 2-2, 3-3 दिन पहले जा चुके थे। आप लास्ट टाइम तक किस बात का इंतजार करते साहब, ये उनकी मने, हम तो कारोबारी लोग हैं, तो हम तो नहीं जा सकते भी, इसमें तो कोई कबार नहीं। अगर कोई चला गया ज़ाहिर अपने आप को सेफ करने, लेकिन हमने तो सोचा नहीं था कि ये पीटीआई हुकूमत इतनी है हम पे जुल्म करेगी। अच्छा सर, दुद्धू चक बाज़ार के आप सदर हैं, बिला मुकाबला हैं, ये बताएं कि दुद्धू चक बाज़ार का इलेक्शन क्यों ना हुआ, और इस बयान के बाद या इस सवाल के बाद दुद्धू चक बाज़ार के सदारत वाला ओहदा कहीं ख़तरे में तो नहीं पड़ जाएगा? ज़ुबैर साहब देखें,
दुदू चक जो बाज़ार के सदर की अब जो ना इलेक्शन है, एक 14 रुकनी कमेटी ताजरों की बनी है, उन्होंने फैसला किया इलेक्शन कराने का। हमारी स्कूटियाँ जमा हुई हैं, डेट हुई है, उसके बाद जो है ना मशावरत से, हाँ हम 3 कैंडिडेट थे सदर के अमीर, सदारत के उम्मीदवार। इसमें एक मिस्टर शफीक था, वो भी ना मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था, और दूसरे अबरार साहब थे। लेकिन कुछ साथियों की मशावरत से शफीक साहब जो है ना, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी मैंने रिक्वेस्ट की, वो मेरे हक में जो है ना दस्तबरदार हो गए। अच्छा। उसके बाद 1 to 1 मुकाबला मेरे और अबरार के दरमियान था। इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, इलेक्शन मशावरत से 14 रुकनी कमेटी ने मुझे बिला मुकाबला फिर सदर मुंतखब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अबरार साहब का भी, शफीक साहब का भी, जो तो मेरे हक में। इलेक्शन कराने की अब ज़रूरत नहीं है या होंगे इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन क्यों होंगे? जब मुशावरत से जना बिला मुकाबला उन्होंने मुझे मुंतखब किया, मैं शुक्रगुजार हूँ अबरार साहब का भी और शफीक साहब का भी। अच्छा, जब से आप सदर बने हैं तब से लेकर अब तक बाज़ार में कौन से काम करवाए हैं और कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? जुबैर साहब, सदर बनने के बाद आप देखें तकरीबन जो फंड में 80,000 50,000 रुपया मुझे मेरे ताजरों ने दिया। अच्छा। मेरे ताजरों दिया, और जो स्कूटी के थे तकरीबन 29 से 30,000, वो भी जो है ना इसी फंड में इसी फंड में आ गए। अच्छा। तकरीबन मेरे पास पहले महीने में तकरीबन 80,000 जमा हुए हैं। अच्छा। उस 80,000 में से मैंने बाजार के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड का अरेंज किया है, ठीक है ना, 2 सिक्योरिटी गार्ड जिनकी सैलरी तकरीबन कम से कम 15,000 रुपये दो, और उसके बाद मैंने बाजार की आधे बाजार की सफाई में करा चुका हूँ तकरीबन, जिसमें 10-15,000 रुपया खर्च हो चुका है। आधे बाजार की सफाई रहती है। अच्छा सर, ये बताएं कि आइंदा अगर लोकल लेवल पे लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, आप आइंदा भी उम्मीदवार होंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हालात देखेंगे। अगर इलेक्शन, पहले तो अपने हरीफ को मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, अगर किसी को लड़ाना पड़ा तो लड़ाएंगे। नहीं, मतलब आपका ये है कि अगर आपके सियासी हरीफ मैदान में हुए तो फिर आप मैदान खाली? नहीं, मैदान खाली नहीं है जुबैर साहब, छोड़ेंगे। आप नून लीग के वर्कर हैं, मैं फिर ये बात कहूँगा, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती नेक्स्ट इलेक्शन में फिर भी उम्मीदवार होंगे? नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह। अगर नहीं होगा तो जो अच्छा उम्मीदवार होगा, जिसको नून लीग का टिकट देगी, उसकी इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जुबैर साहब। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज़।